الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین واللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا، اللہ پاک نے مہربانی کی اپنی رحمت کریمی نصیب کا۔ امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم المرسلین رحمت للعالمین نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مسجد دی عقیدہ شرف حاصل بھی کر رہے ہیں اور اس محفل بیٹھے ہیں جیڑا اللہ دا بھی لاڈلا ہے اللہ کے رسول امام صحابہ سردار صحابہ تاجدار ستاقت
امیر المومنین امام المسلمین خلیفۃ بلا فصل بالاتفاق بالتحقیق افضل البشر بعد الانبیاء پیکرے شد کو صفا فنا فی الرسول سب کچھ اللہ کے رسول تو قربان کرنا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ کی یاد اندر میرا خیال ہے جناب بائی چند بھی ہو گئی پھر خاص دن نہیں انہوں نے یاد اندر انہوں نے بارگاہ نظرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے اللہ رسول خوش کرنے واسطے اپنی دنیا اور آخرت بہتر کرنے واسطے اہل سنت و جماعت پوری دنیا دے یار غار مصطفیٰ زینت دربار مصطفیٰ پروانہ شمع رسالت افضل البشر بعد الانبیاء بالاتفاق بالتحقیق خلیفۃ بلا فصل یوم اور دن منا رہے ہیں اور اس عقیدت نہ منا رہے ہیں جیڑا صدیق دا ہو گیا خدا بھی دا ہو گیا اس عقیدت نہ فروخ آبادیاں سنی علماء کونسل نے سعادت حاصل کی تھی آج دے پروگرام میں اہتمام کرن دی میرے بہت ہی پیارے فخر اہل سنت مولانا محمد ریاض صاحب رضوی اے عزیزم نے میرے بچیاں ورگے نے علماء دے کٹھ چ بہ کے انہوں نے فون کیتا میں کہ علماء بھی بیٹھے ہوں تے پتر بھی میرا بیٹھا ہوئے تو ہن میں تکلف سے آن کے ماڑی بات ہے میں کہا بچیاں میں آ جاؤں اللہ نے میرے تے بھی کرم فرمایا تقریباً پورا مہینہ بیمار رہا 5-7 دن کا جرسے اب جان لگا اس واسطے گل کی تھی یہ سادات بھی بیٹھے ہو بھائیاں جیسے بیٹھے ہو اے میرے بیلی نے بڑے تسی بھی چنگے بندے ہو جنہیں نہ رکھ لیا درویش تولوی جے میرا عظیم بھائی مولانا عبدالشکور صاحب تنگ نہ کریا جو تیرا مشتبہ بندہ نیک آدمی ہے کہ ٹکے رہے کہ تمہیں کوئی دین سکھان گے انشاءاللہ شہر دے تربیت یافتہ آپ نے جیسی بھی اتنے پڑھ دے رہے ہیں تو ساتھے جو ساری جیوں نے تربیت ہوئی ہے خانقاہ دے پڑھنا ہے تمہیں پتہ ہے اللہ رول مدد سے عبدالوی دے مولانا محمد امام دین صاحب بٹو دے شاہ صاحب ماسر جنہیں بھی علماء فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ سارے بھی قبران کے کروڑا رحمت شاری تشریف لے آئے علماء تشریف لے آئے سارے دے نام ہوندے بھی نہیں جیڑا لمبا کام کرنے کی لوڑ ہے علامہ شاہ صاحب میرے آسان انہوں نے دسیا نہیں بھول گیا ہاں یہ صدر نے صدر کا نام لیا تو کام خراب ہو جائے انہوں نے نام قاری صاحب کا لیا کہ مستانہ صاحب ہی ہے بہرحال حضرات اللہ تواڈے سارے کا اہتمام بھی قبول فرمائے جڑے آئے بیٹھے ہو انہیں بچیاں نوں سیر تے کرو انہیں جلسہ کوئی نہیں سننا آرام نال پیار نال تسی ماشاء اللہ نے وچ آ کے بیٹھ جاؤ تسی بھی اٹھو پہلے پیچھے چل جاؤ ایک منٹ چپ کرو ایک منٹ انہاں نے بیٹھا رہے دو بندے تسی اٹھو اے ماشاء اللہ تسی بیٹا انہاں نوں اکٹھے کھلار کے نہ وچ انہاں دے بیٹھ جاؤ ہن جڑا اٹھیا ہن پتر باہر کر دیا ہن تہاڈی مرضی آرام نال بہنا جے کہ نہیں لینا چلو آ جاؤ پیار نال گل ماریا تے نا بچے اچھا توجہ فرماؤ اللہ پاک تواڈے گھر بار عمر رزق میں دیے مزید برکت اللہ تعالیٰ انہاں علماء حق نوں اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے بڑے خلوص نال اللہ پاک تواڈی عمر اندر علم اندر صحت اندر دین کی خدمت اندر شاہ صاحب آئے نے فیضان اندر اللہ تعالیٰ ڈھیر برکت عطا فرمائے کوشش کرنی ہے کچھ بیان کرن دی اور ہمیشہ میں کوشش ہی کرنا
क्योंकि नाम है हुज्जतुल इस्लाम, ते नाम है कंजुल उलमा, ते नाम है शेखुल हदीस, नाम है उस्ताद उलमा। अल्लाह हुज्जतुल इस्लाम भी सलामत रखे, ते कंजुल उलमा भी सलामत रखे, ते हर सुन्नी आलम दीन नूं सलामत रखे। मैं एक वाइज हाँ ते कोशिश करनी होंदी है ते जिन्नी अल्लाह रसूल करम फरमाए, मेरे माँ बाप दियां दुआवां, मेरे पीर दियां दुआवां, उन्हां को मैं बयान कर लेना हुन्ना। ये दुआ करिया जे या अल्लाह तकरीरां उन्ना चिर ही करा जिन्ना चिर मेरे मुंह सच्ची गल निकलनी। ओदी वजह एक मसला भी गलत कीता ते तुहाडे जो एक बंदे मान लिया लिखण ते मैनू पैणे ने जिन्हें कीता है, ते मैं दे के गुनाहगार सुस्त गाफर बंदा वां। अल्लाह की कसमें या इबादत समझ के करना या तबलीग समझ के करना ना। मैं कभी मुल वेचियां ने तकरीरां, बेशक इन्हां नूं पुछ लो किराया तो नहीं मंगया, तुहाडे कोल पैसा तो नहीं मंगया, दिता भी नहीं, मैं मंगे नहीं, दिता भी नहीं ते मंगया नहीं। और माए कराम जगह दे आगे आ माशाअल्लाह मजीद उलमाए कराम आए, जी हाँ मुफ्ती साहबान आए, अल्लाह ताला ने उम्र अंदर क्या कि जगह दो बोझ बेटा आप देख लिया करो, आ जाओ ना तुम अगे आ जाओ। तो वही वजह कि इतने मसला वो बयान करा। मैं अक्सर आना लोगों, मैं एक बंदे की गल नहीं कर रहा, मैं एक फिरके की गल नहीं कर रहा, मतलब अपनी मर्जी ना मन कटिया जाए। खुदा की कसम जी अल्लाह की तौहीद ते ईमान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत ते ईमान है। अहले सुन्नत वच बस नहीं करो, अहले सुन्नत व जमात तो अलावा उसका कोई भी फिरका है। मैं सिर्फ इन्हीं गल आना होना भैड़िया किहड़ियां तकरीरां ने, इत्थे मैं तकरीरां करां ते कबर च चित्तर खावां, ये किहड़ी तकरीर है? तकरीर तो करनी चाहिए किसी बंदे नूं कोई मसले की समझ आ जाए तो वो जिंदगी में भी बख्शिया जाए। कोशिश तो करनी चाहिए। और अल्लाह शेखुल हदीसां भी सलामत रखे, मुफ्ती साहबान आए ने, इन्हों भी कंजुल ईमान हो उलमा हो तां भी अल्लाह सलामत रखे, जो हुज्जतुल इस्लाम है तां भी अल्लाह सलामत रखे। मैं तो कवायदा छोटा लिया कि कोशिश करनी है कि गल करना दी यारेगा जिन्नी अल्लाह तौफीक दी उन्हें बयान हो जाना है, तो सब तवज्जो नाल सुन लेना। ते बार बार मैं ना आखो तुसां तकरीर ही सुननी है, अपनी गल को नहीं करनी, मोबाइल भी चेक नहीं करना, ते जिन्हें जाना उठ के तुर जाओ, गल्लां नहीं करनियां। मैं गुफ्तगू आज इत्थों शुरू करना चाहना कि अहले सुन्नत व जमात की अकीदत का मरकज, मुहब्बत का मरकज, इश्क का मरकज, ईमान का मरकज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ। हो सकता है दरवाजे खुले रहा बस मंडी में, एक बंदा जाए दरवाजे खोल बस नहीं काम ही दरवाजा खोल दो वेंदे ने मैं खोल दे उठ के दरवाजे खोल छो। जरा कैमरे की गर्मी शुरू होने लगी कि ना एकदम मौसम नहीं होना, खोलो दरवाजे। हजरत तवज्जो है मेरे वाले, मैं फिर लफ्ज़ लगाऊंगा। खुदा रसूल की मोहब्बत रह के मेरी तकरीर सुनिया जी, किसी ग्रुप की वजह तो ना सुनिया ना, मैं किसी ग्रुप मैं मुतस्सब तरीन अहले सुन्नत व जमात हाँ। अहले सुन्नत की रहना चाहना कि अहले सुन्नत की मरना चाहना। कि मैं किसी को ये भी नहीं कह रहा तुम अहले सुन्नत नहीं, ये भी नहीं कह रहा, बस गुफ्तगू सुनो। अहले सुन्नत व जमात की अकीदत का मरकज, मोहब्बत का मरकज, ईमान का मरकज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि पढ़िया करो, आदत बना लो, चुप कर नहीं करना चाहिए, लिखो सुनो पढ़ो, पढ़िया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़िया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साडे ईमान का मरकज सरकार ने, असी जिन्नू मनने आ हजूर दी वजह नाल मनने आ।
حضور نو کسی دی وجہ نہ نہیں منتے جنوں مننے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وجہ نہ مننے صرف حضور دی وجہ نہ مننے سوائے خدا تو سوائے خدا تو سلسلے دے آتا سارے سلسلے نور نے میں نقشبندی مجدی ہیں شرک پشیدہ مرید ہاں مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس وقت ماننا کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں واپس آتا ہوں اسی جنوں مننے ہیں سرکار کی اے گل یاد رکھے ایس مرکز تو نہیں لیا رہے میں کہ جا کے رس کرنا جنوں ماننے میں نسبت کا ظہور ہے یہ تعلق کا ظہور ہے یہ لنک کا ظہور ہے یہ گلے کی غلامی کا پٹا ہے اگر نہیں کہ ابو جہل تے ابو لہب چاچے نے اسی لعنت بھیجنے ہاں یہ کالے رنگ کا صفت کا غلام ذات کا وسیع حضور کا غلام بن جائے اسی سیدنا بلال کہنے رضی اللہ بولو بولو ایک گل یاد رکھا گیا صحابہ نو مننے ہاں حضور دی وجہ اہل بیت نو مننے ہاں اور ایک میری گل سن لیا جی نہ صحابہ دی وجہ تو اہل بیت دے غلام ہاں نہ اہل بیت دی وجہ تو صحابہ دے غلام ہاں حضور دے والدین نے غلامہ کیوں حضور دے والدین نے 1,00,000 صحابہ میں اس واسطے میں چلی رہی اللہ کو بات ہوں کہ میں کہتا منکر نہ ہوا سنیوں میں جو سارے صحابہ دا غلام یار ایک لفظ بولنا کیوں مننے حضور دے صحابہ اہل بیت رسول اولاد رسول جنہوں آلے نبی اولاد علی کہتے پتہ کیوں مننے ہیں حضور دی اولاد حضور دے اہل بیت صرف اسواری رسول نے کیوں غلام حضور دی اولاد خدا دی قسمیں نہ تعلق حضور نہ نام دا سنیا کوئی جی مننا نہ کسے صحابی نو مولا علی دی وجہ تو مننے ہیں تے نہ مولا علی دی وجہ تو صدیق نو مننے ہیں نہ صدیق دی وجہ تو مولا علی نو مننے ہیں اسی علی دے بھی غلام ہاں صدیق دے بھی غلام ہاں کیونکہ مدینے والے دے سچے غلام ہاں خدا واسطے سویا فطریاں دا دور ہے تسی سنی دے ٹوپی بھی نہیں بدل سکتے تسی سنی دے کپڑے دا رنگ نہیں بدل سکتے تسی دے سنی جڑے ٹوپی دا ڈیزائن تے کپڑے دا رنگ کی بیان خدا واسطے اور نہ سن لیا دے جنہیں جو گا میں ہاں تن سچی گل جنوں مننے حضور دی وجہ نال مننے او دی وجہ ہے سارے دی عزت حضور دا صدقہ ہے سارے دی عزت ہے میں کچھ بھی نہیں کہ تیرے نال میری کوئی یہ میں تھوڑی اپنی گل کرنا تے شامل کری ہو میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صدام جڑا حضور دا نہیں ہوتا وہ مقام کوئی نہیں یہ ساری عزتاں تے شاناں تے مقام تے درجے تے فضیلتاں والدین دیکھو نا کسی بھی عزت ہوندی ہے فلاں دا بیٹا ہے
توجہ رکھیں ذرا ایسے کر ہیں نا جی فلاں خاندان دا صاحبزادہ فلاں دربار دا السندی نیاری دا صدار دا صاحبزادہ آیا ٹھیک ہے نا ایری فلاں خاندان دا صاحبزادہ کسی کی عزت نہیں ہے نا خدا دی قسم اس خاندان کی عزت بھی نہیں کر سکتا ہے کسی کی عزت ہوتی ہے فلاں دا پتر ہے حضور دے والدین کی عزت اس وقت کرے کہ حضور دے والدین حضور دے صحابی نے حضور دی اولاد ہے حضور دی اولاد ہے غلطی حضور دی ہے وہ دی وجہ سنو اللہ کی عزت دی قسم دیکھو ورفعنا لاقا ذکرہ لاقا تیرے واسطے اللہ نے ساریاں عزتاں میرے دیکھو اللہ نے ساریاں عزتاں تے عظمتاں تے شاناں تے مقام تے درجے تے فضیلتاں اپنے محبوب دے ملت تک چکی جی اہل سنت ہوئی ہے جیڑا نبی دے والدین دا غلام نبی دے سارے صحابہ دا غلام حضور دی ازواج دا غلام آل نبی اولاد علی دا غلام جیڑا آل نبی اولاد علی اسریر پاک کے سیدہ سلام اللہ علیہ کسے ایک نفوذ قدسیہ دی بیعت کرے سنی اوی نہیں جیڑا کسے صحابی دی توہین کرے ابو بکر صدیق